ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम आपण मानक कहबू कुंभ राशि व्यक्तिशेषों आगामी 44 दिन स्थिति विषय। आगामी ए 44 दिन को आपण आदौ भी आपण जीवन में भूली पारे ना। ए 44 दिन भितर जदि आपण निजपाई घरटे कर आरंभ करुँच तो आपणकर सबु स्थिति बहुत भल रपण को बहुत ही सफलता प्राप्त हो। विद्यार्थी मानक मंगलंकर राशि परिवर्तन बहुत ही अनुकूल आपण ए समय बहुत किछि लाभ प्राप्ति करेंगे। किछि शारीरिक कष्ट किछि ना किछि रोग रे आपण पीड़ित रही किंतु एबे मंगलंकर राशि परिवर्तन आपण को गोटे सुस्थ शरीर प्रदान करिवो। पढ़ापढ़ी रे आपण कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आपण बड़ंकर सहयोग मध्य प्राप्त हेबो। मित्रंक सहयोग मध्य आपण को मिलिबो किंतु आपण निजर बाणी उपरे विशेष भाव में नियंत्रण मित्रंक सहित कथा हेबा समय निजर बाणी उपरे आपण विशेष नियंत्रण रखंतु। ए समय मंगल आपणक राशिर स्वामी मध्यस्थिति रे जेहेतु आसुछंती तो एपरी मध्य कुहा जे जेबे राशिर स्वामी मध्यस्थिति रे आसी थांती तो बहुत प्रकार लाभ आपणक जीवन रे देखिबा पई मिली थाए। तो एबे आपणक पई लाभ उठेबार समय आसी जाइछि। तेनु कर्म करंतु फलर प्राप्ति आपणक निश्चिंत चारिगुण होइकी प्राप्त हेबो। व्यापारी ए समय बहुत ही शुभ रहिबो। धन रोजगार बहुत ही नुआ नुआ अवसर आपण को मिलिबो। एबे आपणक धन एकत्र रहिबो। आपण जहाँ भी आय करूछंती ताहा एकत्र हेबार समय आसीछि। ए समय विशेष करी निजर घर पई बहुत ही शुभ और अनुकूल रहिबो। जो माने निज पाई घरटे चाहूचंती एबे स्थिति आपणक सपक्ष रे रहिबो। ए 44 दिन भितर कंस्ट्रक्शन कार्य आपण आरंभ करि परिबे। आपणकर कार्य सठिक समय रे पूर्ण मध्य हेबो। घर को नैथिबा छोट मोट स्वप्न मध्य आपणकर पूर्ण हेबो। प्रत्येक दृष्टि इच्छा आपणकर पूर्ण हेबो। खुशी मध्य आपणको मिलिबो। जदि कहिबा ए 44 दिन भितर स्थिति किछि इपरि रहुची गोटे ग्रह एपरी राशिर परिवर्तन करिबो जेउ कारण पई जदि कहिबा आपण ए सब दिन को आदौ भी भूली परिबे नाही। आपणकर जीवन रे ए 44 दिन आगो को आसुतबा ए 44 दिन पर्यंतर ए स्थिति किछि खास घटिबाकू जाउछि। आगो को आसुतबा ए 44 दिन भितर किछि एपरी घटना घटिबो जहा आपणकर संपूर्ण जीवन को बदलिबाकू जाउछि। आमे एठी कथा हेबा मंगल ग्रहक विषय। मंगलंकर राशि परिवर्तन मंगल बृहस्पतिंकर जोग जहाँकि आपणकर लाभ स्थान रे बहुत प्रकार दृष्टि आपणक जीवन रे लाभ ही लाभ प्रदान करिवो। मंगलंकर राशि परिवर्तन सबुठारु प्रथमे आपणको संतान सुख देबो। पूर्वरु जेउ माने भी संतान सुखरु वंचित होइकी रहिथिले किंबा जेउ माने संतान को नै कोनोसी प्रकार भी चिंता रे थिले कोनोसी प्रकार समस्या रो सामना करुथिले तो से सब रे अंत घटिबो। जो मानकर संतान अछंती सेमानक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। पिला मानकर चिड़चिड़ा स्वभाव आउ किछि एपरी कार्य जहाँकि आपणको अधिक चिंतार मध्य पकाइबो जोंथिपई आपण अधिक अधिक व्यस्त आउ विव्रत मध्य रहिबे। किंतु पूर्वरु चिंतित आपण थिले हेले एबे ए सब स्थिति आपणकर बदलिबो। एहा सहित जदि कहिबा दुईटी ग्रह जेबे पंचम भागरे आपणकर दृष्टि पकांती ते समय अवधि रे पुत्र प्राप्तिर प्रबल जोग बनी थाए। संतान सुखरु वंचित थिले तो ए 44 दिन भितरे आपणको कोनोसी खुशीर खबर मिली पारे। जो मानकर संतान अछंती तो आपणक संतानकर संघर्ष कम रहिबो। आपणक मन रे प्रसन्नता देखिबाकू मिलिबो जो कारण पई आपण मध्य बहुत ही प्रसन्न रहिबे। एबे आसंतु द्वितीय मुख्य कथाटी जानिबा। मंगल बृहस्पतिंकर एठी को आसीबा बृहस्पतिंक जीवन रे खुशी ही खुशी नै करी आसीबो। जेपरि कि आपण माने जानिछंती कि विद्यार्थी मानक पई ए समय बहुत ही महत्वपूर्ण अटे एवं ए 44 दिन भितरे राहु पंचम रे बसिकी जो शुभ समाचार देउथिले एबे से सबु समस्यार अंत हेबो। बृहस्पति और मंगलंक दृष्टि आपणक पई बहुत ही शुभ रिजल्ट नेकी आसीबो। आपणक पराक्रम बढ़िबो। मंगलंक कृपा कारणरू आपण जहाँ भी समस्या थिला समस्यारू बाहरिबे। स्वास्थ्य संबंधित समस्यारू दूरे रहिबे एवं बृहस्पति देव आपणको आगकू बढ़िबाकू चेष्टा करिवे। ता सहित प्रतिटी स्थिति बहुत भल रहिबो। गुरुंकर आ मित्रंकर विशेष रूप से सहयोग मिलिबो कारण मंगल जेहेतु आपणक मित्र भाव में देखा जाती आ बृहस्पति गुरुंक पई विचार करा जाए तो दुईटी जाकीय स्थिति आपणक पंचम भाग में दृष्टि पकाइबो जहाँकि आपणको तांकर सपोर्ट ही सपोर्ट प्राप्त हेबो एवं जो कारण पई आपणको आगकू बढ़िबार बहुत ही नुआ नुआ अवसर मिली जिवो। किंतु ध्यान रखंतु कि विद्यार्थी को ग्रहंकर उपाय करिवार अछि जोंथि पई शुभ ग्रह आपणको पूर्ण परिणाम दे पारिबे।
तृतीय विशेष कथाटी व्यापारीଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭକୁ ବଢ଼େଇବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଫେନ୍ସ ସହିତ ରହିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ, ତ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ଭରା ରହିବ। ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଉପଦେଷ୍ଟା ଏ ସମୟରେ ନାମ ଆଉ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୂର୍ବ ମାସରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବ ମାସରେ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ତାର ଶୁଭ ପରିଣାମର ସମୟ ଆସି ସାରିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ବା ଖେଳକୁଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଭୂମି ଠାରୁ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ ହୋଇପାରେ। ଏ 44 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ରହିବେ, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେଟା କ୍ଷତିପ୍ରଦ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର କାରକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୋଧ ଆସିପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ କିଛି ମତାନ୍ତରର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ବା କୌଣସି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ କିଛି ସାବଧାନତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କଳି ଝଗଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବେ। ବାକି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଏପରି ରହୁନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ରହିବ କି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ଘରଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୃହ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭଭରା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କେତୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ବନୁଛି, ଯାହାକି ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିବ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତୁଙ୍କ ଉପାୟ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଜିରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ କାନରେ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଗାମୀ 44 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାରର କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଦିନକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବ। ତ ଏହା ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନେଇ କିଛି ବିଶେଷ ଜାଣିବାର କଥା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।